নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আপনারা আজ পুনরায় বেলুড় মঠের পুণ্য মঙ্গল দর্শন করুন। परब्रह्म पराशक्ति जगद्रूप रामकृष्ण धर्मरक्षणाय जगति देहधारी रामकृष्ण परब्रह्म पराशक्ति जगद्रूप रामकृष्ण धर्मरक्षणाय जगति देहधारी रामकृष्ण जन्मभूतवङ्गदेश विप्रवास रामकृष्ण चन्द्रमणिं क्षुधिराम सौख्यदात्री रामकृष्ण शैशवेऽपि शिल्पगीत कलानिपुण रामकृष्ण पक्षिपङ्क्तिदर्शनात् समाधिमाप्त रामकृष्ण सप्तमाब्दलुप्त पितृप्रेमवाल रामकृष्ण बाल्य एव विरागाग्निदह्यमान रामकृष्ण भूतभुवि ध्यानमग्न बालयोगी रामकृष्ण भिक्षुयोगी साधु संग मोदमान रामकृष्ण परब्रह्म पराशक्ति जगद्रूप रामकृष्ण धर्मरक्षणाय जगति देहधारी रामकृष्ण विशालाक्षि सद्मपथे विस्मृतात्मा रामकृष्ण सूत्रधरण कालपालित प्रतिज्ञ रामकृष्ण धनिदत्यभिक्षयाति तुष्यमाण रामकृष्ण सूरिसभा राजमान बाल सूर्य रामकृष्ण। এই ছিল আজকের এই ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। আমরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে আবার ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণে যেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার সকলকে।